बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है निज़ामी दम चिकन। अब ये निज़ामी दम चिकन है क्या? ये हैदराबाद की डिश है और वहाँ की बड़ी मशहूर डिश है। ये जो निज़ाम थे ये हैदराबाद की शाही सल्तनत के हुक्मरान थे और ये अपने खानों के एतबार से बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। आज तक उनकी ये रेसिपी वहाँ बन रही है, लोग खा रहे हैं और अक्सर शादी के मौका पर ये जो डिश है बनती है और बड़ी मज़ेदार और बड़ी टेस्टफुल बनती है। आज आपका सूफ़ी भाई आपके लिए लाया है। आप अब घर में बैठ के इसी तरह से निज़ामी दम चिकन बनाएं और उसके मज़े लें। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है और जो लेग पीस हैं इस पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है। 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने दही लिया है 400 ग्राम, देसी घी है, इसमें से कुछ मिकदार में मैं देसी घी डालूंगा। आधा गिलास मैंने दूध लिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून सफ़ेद धनिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, जायफल, जावित्री, बादियान और सब्ज़ इलायची। एक एक फूल लिया है मैंने और सब्ज़ इलायची जो है मैंने 3 दाने लिए हैं। छोटी सी दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और 3 लौंग लिए हैं। यहाँ पे मैंने 15 काजू बादाम और थोड़ा सा नारियल लिया है जिसको हम कहते हैं गिरी। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून काला जीरा है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया है, नींबू है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून मैंने ज़ाफ़रान लिया है। इस जो डिश है इसमें ज़ाफ़रान भी डलता है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी डलता है। तो ये निज़ामी दम चिकन बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल इस वक्त गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म होगा तो मैंने इसमें प्याज शामिल करना है। इस तरह से मैं प्याज को खोल के शामिल करूंगा। अब प्याज को मैंने ब्राउन करना है और इसको हमने तेज आंच में ब्राउन करना है। जो आग है वो स्लो नहीं होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। चम्मच हम इस पे इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो चारों तरफ से ठीक तरीके से ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगा वरना ये बड़ी जल्दी से काला हो जाएगा। अब इसको मैं फ़ौरन से छान लूँगा इस तरह से। देर नहीं करनी वरना प्याज जो होते हैं वो फ़ौरन से जो ब्राउन से एकदम ब्लैक हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो ब्राउन किए हुए प्याज हैं इनको मैं इस तरह से इस टिश्यू पेपर पे रख दूँगा। ये किचन वाला टिश्यू पेपर है, ये प्याज के साथ नहीं चिपकेगा। अगर आप आम टिश्यू पेपर पे रख देंगे तो फिर ये जो प्याज है ये इस टिश्यू के साथ चिपक जाएगा। इसलिए किचन वाला जो टिश्यू पेपर होते हैं ये अलग होते हैं, आप भी इसको इसी में रखिएगा। इसको मैंने ये देखें इस तरह से फैला के इस पे रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने कुछ मसालों को भून लेना है। तो किन मसालों को भूनना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बताई थी काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री और बादियान, इसको मैं इस फ्राई पैन में डाल दूंगा। बादाम, काजू और गिरी इसको भी मैं इसमें डाल दूंगा और 3 हरी मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब इनको मैं थोड़ा सा भून लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से जो होते हैं ना वो भुने जाते हैं। जब आपको ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो समझ लें ये अच्छे से भुने गए हैं। ये देखें इनको मैंने इस तरह से भून लिया है सब मसालों को। अब इन भुने हुए मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगा और ये जो आधा कप दूध है ये इसमें शामिल कर दूँगा। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। ये देखें मसाले को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसकी जो खुशबू है ये मेरे पूरे स्टूडियो में महक रही है। ये इतना खुशबूदार जो है ना ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखे थे, अब मैंने इन प्याज़ों को भी ग्राइंड करना है, लेकिन इनको हम बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा हमने इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा मैं इसमें दूध शामिल करूँगा और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है।
اب گوشت کو کرنا ہے میرینیٹ. تو میرینیٹ کس طریقے سے کرنا ہے، یہاں پہ میں نے جو 1 کلو چکن لیا تھا اس کو میں ایک ڈبے میں ڈال دوں گا. یہ جو پیاز گرینڈ کر کے رکھے تھے یہ اس میں ڈال دوں گا، اور یہ جو میں نے مسالہ گرینڈ کر کے رکھا تھا بھونا ہوا یہ بھی اس میں ڈال دوں گا. یہ مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس میں کشمیری مرچ 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون، پسا ہوا دھنیا 1 ٹیبل اسپون، لال مرچ 1 ٹی اسپون اور ہلدی ½ ٹی اسپون یہ شامل کر دوں گا. لہسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون یہ بھی شامل کر دوں گا. ½ ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ اور 1 ٹی اسپون کالا زیرہ، اس کو ہم شاہی زیرہ بھی کہتے ہیں، یہ اس میں شامل کر دوں گا. یہاں پہ میرے پاس دیسی گھی ہے تو 1 چمچ میں اس میں دیسی گھی شامل کروں گا. اور یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے ابھی پیاز کو براؤن کیا تھا، 1 چمچ میں یہ شامل کر دوں گا. پودینہ ڈال دوں گا، ہری مرچیں یہ بھی ڈال دوں گا، اور یہ میرے پاس جو دھنیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گا. نیمبو کا رس بھی اس میں شامل کر دوں گا. میں 3 نیمبو کے رس ڈال رہا ہوں کیونکہ میرا جو میں نے یہاں پہ نیمبو لیے ہیں یہ بھی چھوٹے ہیں. اگر آپ بڑے نیمبو استعمال کر رہے ہیں تو آپ 3 کی جگہ 2 بھی لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے جو 400 گرام دہی لیا تھا اس کو میں پھینٹ کے شامل کروں گا. یہ جب بالکل کریم بن جائے گا نا دہی، اس کو اتنا پھینٹنا ہے کہ اس میں ملائی نہ ہو، ملائی اس میں مکس ہو جائے. تو اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ کے پھر شامل کروں گا. یہ دہی بھی میں اس میں شامل کر دوں گا. اور ½ ٹی اسپون میرے پاس زعفران ہے یہ بھی ڈال دوں گا. زعفران سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بڑی زبردست ہو جائے گی. ویسے بھی اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی لیکن زعفران ڈالنے سے اس کی خوشبو جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی. اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لوں گا. اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی مسالے ڈالے ہیں یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو. دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے. جتنے میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ سب اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں میں نے مسالوں کو ابھی صرف مکس کر کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے، تو ابھی سے اس کی چمک ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے. اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کو فریج میں رکھ دوں گا. اس کو ڈھانپ کے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے کم سے کم 2 گھنٹے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے میں اس کو 12 گھنٹے کے لیے رکھوں گا. اور اس کے بعد اس کو ہم نے کس طرح سے پکانا ہے 12 گھنٹے بعد ملتے ہیں. آپ نے رہنا ہے اپنے صوفی بھائی کے ساتھ. 12 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ میں نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے. اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں نے ایک توا رکھا ہے، پہلے سے توا رکھ دیا ہے تاکہ توا ہمارا گرم ہو جائے. اب میں کیا کروں گا، میں اس طرح سے مکس کر لوں گا تاکہ مسالہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مکس ہو جائے اچھی طرح. آپ نے بھی اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے. یہ دیکھیں اب اس سارے چکن کو میں ایک پتیلی میں ڈال دوں گا اس طرح سے. یہ جتنا بھی مسالہ ہے کوشش کریں کہ اس کو ضائع مت کریں، ڈبے میں کوئی مسالہ نہ رہے. یہ دیکھیں یہ سارا میں نے اس میں اب ڈال دیا ہے. اب میں کیا کروں گا کہ پتیلی کے اوپر یہ ایلومینیم کی شیٹ میں اس طرح سے لگا دوں گا. آپ اس پہ آٹا بھی لگا سکتے ہیں، ایسے سائڈوں پہ آٹا لگا کے اور اس کے اوپر ڈھکن دے سکتے ہیں، لیکن میں آٹا ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ آٹا جو ہے وہ بعد میں ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ شیٹ ہے تو آپ یہ شیٹ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس شیٹ نہیں ہے تو آپ آٹا بھی لگا سکتے ہیں. آپ نے نہیں لگانا تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کے اوپر اس طرح سے کپڑا بچھا دیں. آپ اگر میری پرانی ویڈیو میں دیکھیں کہ جس طرح سے میں چاولوں کو دم لگاتا ہوں کپڑا بچھا کے اور اوپر پرات دے دیتا ہوں، تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ دوں گا اور اس کو میں توے پہ رکھ دوں گا. ویسے میں نے اس کو توے پہ رکھ دیا ہے، پتیلی میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے. اب کرنا کیا ہے کہ میں نے اس کے اوپر وزن رکھنا ہے، لیکن وزن اس کے اوپر رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ جو ڈھکن ہے اس کی ہتھی ہے. 2 آپشن ہے، اگر میرے پاس کنڈی ڈنڈا ہے تو میں اس کے اوپر الٹا لگ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس جو کنڈی ڈنڈا ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہے، پتھر کا ہے تو وہ بڑا ہے تو وہ بہت زیادہ وزنی ہے. تو میں کیا کروں گا، یہ پرات اس کے اوپر دے دوں گا اس طرح سے، اور ایک ڈول جس میں نے پانی رکھا ہے، یہ دیکھیں اس پہ میں نے پانی بھرا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے میں نے اس کے اوپر دے دیا ہے. اب میں نے اس کو 10 منٹ تیز آنچ میں پکانا ہے. 10 منٹ کے بعد میں آنچ اس کی ہلکی کر دوں گا. 20 منٹ تک پھر یہ درمیانی آنچ میں پکے گا، اور پھر 20 منٹ کے بعد میں آگ بالکل ہلکی سلو کر دوں گا کہ وہ ہلکی ہلکی آنچ پہ جو ہے یہ پکے گا.
1 घंटा हमने इसको पकाना है। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे बाद जब ये हमारा निज़ामी दम चिकन बनकर तैयार होता है। ये देखें, पहले 10 मिनट मैंने इसको इतनी आग पर पकाना है, इसके बाद मैं आग स्लो कर दूंगा, तो फिर मैं वो बताऊंगा कि जब हम आंच स्लो कर देंगे। देखें 10 मिनट हो चुके हैं, अब आग को मैंने इतना कर दिया है। 10 मिनट बाद आग मैं इससे भी ज़्यादा स्लो कर दूंगा। ये देखें, अब आंच को मैंने इतना कर दिया है। अब 40 मिनट मैं इसको इतनी आंच पे पकाऊंगा। ये बिल्कुल लो फ्लेम है, बिल्कुल हल्की आंच है। इसको इतनी आंच पे 40 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है कि मैंने इसको पकने के लिए रखा था। अब मैं क्या करूँगा कि चूल्हा बंद कर दूँगा और इसका दम खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनी कैसी है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त निज़ामी दम चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है और बोटियां जो हैं वो भी बड़ी मज़ेदार तरीके से, अच्छे तरीके से गल कर तैयार हुई हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो निज़ामी दम चिकन है हैदराबाद की एक ख़ास डिश है और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टफुल बनती है कि अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इसे बनाएं, ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये डिश बनती है तो आप कहेंगे वाकई सूफ़ी भाई कमाल हो गया, ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। और ये डिश आपको ख़ानदान में, महल्ले में, आंढ गुआंढ मशहूर कर देगी। इतनी मज़ेदार ये डिश बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।